অফিসের ভিতরে গিয়া কিছু তামিলনাড়ু তার লগে খালি বক বক করতাম গিয়া এটা খালি একসারা তারার ভাষায় মাতুন বুঝছেন হিন্দি বিলকুল মাতুন না আর যেখান জরুরত ওখান হিন্দি মাতুন আর নাইলে বিলকুল হিন্দি মাতুন না এই যেন কিতা করণ গিয়া দেখছেন অফিসের ভিতরে যাই আর আমি দেখাই মতন করে 12 mm 20 mm লিয়ে মাইলে গেছি কিতা হইছে স্যার হ্যাঁ हाँ सर कुछ बोलो ना ये इधर देखो क्या बोल रहा है यार उसको यार आप ओवरलोड कर लो हाँ ओवरलोड పొద్దునే कहते हैं यार ना उसका పొద్దునే कहते हैं लोगों का भाषा पूरा बिल्कुल मालूम नहीं है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरा भाषा आएगा ఎంత बोलेगा నెక్స్ట్ మూడులో ఉండిస్తున్నారా ఎంసెండ్లో आप करो भाई और क्या ब्लॉग स्टार्ट कर यूट्यूब ला ब्लॉग ध्यान से चुंगा क्या भाषा कुछ हमको समझ में नहीं आता है उन लोग बोलते रहते हैं हम देखते रहते हैं बस इतना ही है। नेट स्टार्ट करो इसलिए इसका वीडियो बना रहा है बस इसलिए हमको समझ में नहीं आता है हिंदी बोलना नहीं आता है बहुत लोगों का हिंदी बोलना नहीं आता है देखो, हम रास्ता में जब निकलता है क्या क्या भाषा में बोलते हिंदी हैं हम लोग में बात कर रहे हैं ना इधर तो हिंदी पूरा मालूम है हमारा कैसर में जितने है सबको मालूम है लेकिन जब रास्ता में जाते हैं ना हिंदी तेलुगु तमिल हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम मलयालम हमको क्या आता है मालूम है उर्दू सभी मालूम है मेरा हमको हिंदी मिजो और खसिया और अपना असमीस चार भाषा हमको मालूम है उर्दू गुरुद्वार तो उतना नहीं है कम है उधर तो आदमी नहीं मुस्लिम है। वाला ज्यादा बात करने वाला उर्दू ही है मुस्लिम ज्यादा बात करने वाला गुरुद्वार नहीं है उर्दू ही है हमारा नॉर्थ ईस्ट में होगा तो उसके पास ये उर्दू तरह माట్లాడేసా ना मुस्लिम बोलो গাড়ি লোড হয়েছে না অফিসের বারে এখন হয়ে যাওয়া নি জুলনা এখন বানাইল হয়ে যাওয়া আমরা ধরে দেখাই আর আমি গাছর লগে বান্ধিয়া জুলনা বানাইল আমরা পার্কও একটু আমরা যাইতাম সময় পাই না আমরা কোনো বুঝা টাইম পাস হয় তারা অফিসের ভিতরে লাগিয়েছে দরবার আমি কইলাম তিয়ার আমি বারে আইয়া কত হইল ন রেস্ট করি ওই দেখাই জুলনা সরুবেলা কথা চলিতাম আগে গুয়ার গাছর দুগুলোকে বান্ধিতাম বান্ধিয়া আর ওগুলা জুলিতাম বড় মজা লাগতো আর আইসু আইজ কত বড় হওয়ার বাদে ও আইজ জিরবার উঠিলাম জুলনা বহুত মজার জিনিস কিন্তু যাই গাছর তলে হাওয়া লাগছে আর তোমার কতদিন হতেই নকুম লাগি যাবি পড়বার চান্স নাই এখানে পুরা প্রতিবার একদম বিছনা লাগানো হয়ে যায় আমি পুরা ভুতি রয়েছি কত সময় অন্য রেস্ট করি এর বাদে গাড়ি লৌটো লাগাই মু দেখা হয় তারা অফিসের দরবারটা শেষ হোক আমি গিয়া মাঝে দিয়ে ভিডিও করা কিছু দরবার বানিয়েছি নাইলে তারা দুজকে লাশ লইলা দরবার দুইজন ওই দেখলাম বুঝিয়া হওয়ার ভাই ভুতিয়া হওয়ার ভাই ও দেখাই আর আমি ধরে ওই যখন গাছর লোকে খিলা বান্ধি এখান বানানি হয়েছে ওটা মেশিনের বেল্ট দিয়া বান্ধা হয়েছে এটা সিঁড়িবারও কোনো চান্স নাই মানুষ 3-4 জন উঠো কিন্তু তবুও কোনো জাত সিঁড়িবার ডর নাই ওই যাত্রান ওই দেখুন গাছের ডাললয়ে বান্ধা শুনি গাছের ডাললয়ে বান্ধিয়া আর তো ইয়ে দিয়া প্রেসারের চালনি এখান দিয়া তলে আর তো কাটন এখান লাগাইছি